श्रोता बंधु मानक अनेक अनेक शुभेच्छा और शुभकामना जनाई आज आउ एक कहानी को समस्त को स्वागत जनाऊँगी। कथारे अछि नई बढ़िले कूलरू खाए, लोभ बढ़िले मूलरू जाए। ताकू नहीं आजिर ई सुंदर कहानीटी मनीषर लोभ। आजिर गपटीर ना है मनीषर लोभ। गोटे सुना हंस थाए जे ता परगुड़िक खांटी सुनार। से हंस उड़ी बुलु बुलु आसी गोटे बुढ़ीर चाଳରେ बसी पड़िला। बुढ़ी बिचारी विधवा मनीष, घरे झीटीए, गरीब अवस्था। से घर पर घरे काम करी पेट पोषे। लुगापटा खियापिया सबुथिरे तार अभाव। बहुत दुखरे दिन बा काल काटुथिला। बुढ़ीर दुख देखी हंस मनरे भारी दया हैला। से ता चाଳରେ बसिला एवं बसी बसी बहुत भावी चिंती बुढ़ीर अगणारे सुना परटीए झाड़ी दे उड़ीगला। अगणा झाड़ू झाड़ू बुढ़ी से परटी पाइला। सुना परटी को पाइला। सुना परटीए केउठू आसिला से बुझी पारिला नहीं, किंतु बहुत खुशी हो गला। जा हेउ सेई परटी बिकी से माँ झियो घर पाई डाली, चाउल, तेल, लुण इत्यादि किणी आनिले। आउ 2 दिन परे सुना हंस आसी आउ गोटे सुनापर झाड़ी देई गला। आउ गोटे सुनापर पाई बुढ़ी मन बहुत खुशी हो गला। एथर से लुगापटा, बासन कुसन इत्यादि किणी आनिला। सुना हंस एहीपरि थरकु थर आसुथाए। प्रति थर सुना परटीए देई चली जाउथाए। फलरे किछि दिन भितरे बुढ़ीर अवस्था बदलीगला। या भितरे से माँ झियो हंस को देखी सारिलेनी। से ही एपरी सुनापर देवा कथा जानी भी सारिलेनी। तेणु से माने सुना हंस केतेबेले आसीबो बोली चाही बसी रहिले एवं हंस आसीबा मात्रे ताको आदर करी डाकी खाइबाकू देबा पाई मने मने स्थिर कले एवं अपेक्षा करी रहिले। धीरे धीरे बुढ़ी हातरे भल 2 पैसा हैला। दिने से पैसा गुड़ी को गणुची ता मन को गोटे कथा आसिला। बुढ़ी मने मने भाविला, एई सबु धन संपद सुना हंस जोगु संभव होईची। से जदि एहीपरि सुना पर देई चलिले अवस्था आहुरी भल होईजिबो। किंतु ता मन को आउ गोटे दुर्बुद्धि देखागला। कहा मन को ना बुढ़ी मन को। सेठू से कौन चिंता कला ना, से जदि एमती आसी हंसटी सबुदिन गोटे गोटे सुना पर न दिए ताले आमे तो पुणी पूर्व भली गरीब होईजिबु। धन सबु धीरे धीरे सरीजिबो। ताले मते आउ किछि चिंता करिबाकू भाबिबाकू पड़िबो। एही भली भाबु भाबु ता मन को गोटे दुर्बुद्धि चली आसिला। ताकू अति लोभ गोड़ेइला। से भाबिला, जदि से हंसर सबुजाक सुना पर मिली जाता तेबे आमर आउ चिंता रहंता नहीं। एथर से हंस को धरी तार सबुजाक पर उपाड़ी रखिबा पाई मने मने स्थिर कला। ता परदिन कथा, घरे झियो न थाए। सुना हंस आसी सेई भली चाଳରେ बुढ़ीर चाଳରେ पसी पड़िला। बुढ़ी को लोभ गोड़ेई थाए। से सुना हंस को आदर करी तलकू डाकिला। हंस चालरू ओल्हेइबा मात्रे बुढ़ी ताकू माडी बसिला। सुना हंस को गंभीर घर भितरे पुरेई देई गोटी गोटी करी ता पर गुड़िक उपाड़ी चलिला। हंस बिचरा छाटी पिटी होउथाए। बुढ़ी ताकू जोरे भिडी करी धरी गोटाक परे गोटिए ता शरीररू पर गुड़िक उपाड़ीबारे लागि थाए। जीवंत पक्षीटी देहरू बुढ़ी जेतेबेले जोर करी बलपूर्वक टाणु थाए, से पर सुना पर गुड़िक ता देह पूरा रक्तरे जुडुबुडु होई गलानी। एतिकी बेले ता झियो आसी पहुँचिला से घर भितरे। अंधार घर भितरे से पशिची माँ हंस को धरी। माँ को खोजी खोजी गंभीर घर भितर को चलीगला झियो। माँ बसी कौन करुची ना सुना पर उपाड़ुची गणुची, उपाड़ुची गणुची।
ହଂସ ବିଚରା ଛଟପଟ ହେଉଛି। ଝିଅ ପାଟି କରି ଉଠିଲା, ମା ତୁ ଏ କ'ଣ କଲୁ? ଏଇଟା କ'ଣ ଠିକ୍ କଲୁ? ହଂସ ତ ଆପେ ଆପେ ଆସି ସୁନାପର ଦେଇ ଯାଉଥିଲା, ତୁ ତାକୁ ଏମିତି ମାରିଦେଲୁ ମା କାହିଁକି? ଝିଅ କଥା ଶୁଣି ମା ହଂସ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଦେଲା। ଇଏ କ'ଣ? ସେ ହଂସ ଆଉ ସୁନା ହଂସ ହୋଇ ନାହିଁ, ତା ଦେହଟି ଯାକ ଧଳା ପର ହୋଇଗଲାଣି। ତା ଦେହରେ ଯେଉଁ ସୁନା ପର ଗୁଡ଼ିକ ଲାଗିଥିଲା ସେ ସବୁ ଧଳା ପାଲଟି ଗଲାଣି। ବୁଢ଼ୀ ତାଟକା ହୋଇ ଚାହିଁ ରହିଲା। ଉପାଡ଼ିଥିବା ସୁନା ପର ଗୁଡ଼ିକୁ ଚାହିଁଦେଲା ବେଳକୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ବି ଆଉ ସୁନା ପର ହୋଇ ରହିନାହିଁ। ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଯେମିତି ଚଢ଼େଇର ହଂସର ଧଳା ପର ସେଇଭଳି ହେଇଯାଇଛି। ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ତା ଘର ଦ୍ୱାର ସବୁ ମଉଳି ପଡ଼ିଲା। ଲୁଗାପଟା ସବୁ ଚିରା ମଇଳା ହୋଇଗଲା। ସେ ଯେଉଁ ଦରିଦ୍ରକୁ ସେଇ ଦରିଦ୍ର ହୋଇଯିବାରୁ ବୁଢ଼ୀର ବୁଦ୍ଧି ହଜିଗଲା। ତାର ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥା ପୁଣି ଫେରି ଆସିଲା। ସେଇ ଗରିବ ହୋଇଗଲା। ତାର ଯେତେ ସବୁ ଜିନିଷ, ସୌଖିନ ଜିନିଷ କିଣି ଘର ଦ୍ୱାର କରିଥିଲା, ବାସନକୁସନ କରିଥିଲା, ସେ ସବୁ ମାଟି ଖପରା ହେଇଗଲା। ସେଠୁ ସେପଟରେ ହଂସଟି କ'ଣ କଲା ନା, ତାର ପର ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଲାଗିଗଲା ଆପେ ଆପେ ଧଳା ପର। ତେଣୁ ସେ ତାର ଉଡ଼ିକି ଚାଲିଗଲା। ବୁଢ଼ୀ କହିଲା, ସତରେ ସବୁ କ'ଣ ଏମିତି ଚାଲିଗଲା? ଝିଅ କହିଲା, ମା ଲୋ, ନଈ ବଢ଼ିଲେ କୂଳରୁ ଖାଏ, ଲୋଭ ବଢ଼ିଲେ ମୂଳରୁ ଯାଏ। ସିଏ ତ ଆମକୁ ସବୁଦିନ ଆସିକି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପର ଆମର ଅବସ୍ଥା ଦେଖିକି ଆମକୁ ଦେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତୁ ଏମିତି ଲୋଭ କରିବାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୂଳରୁ ଗଲା। ତୁ ଯେଉଁ ଗରିବକୁ ସେଇ ଗରିବ, ପର ଘରେ ମୂଲ ଲାଗିକି ଆମେ ଖାଇବା, ଏଥିରୁ କ'ଣ ପାଇଲୁ? ମା ସେଠୁ ବହୁତ ନିଜକୁ ଧିକ୍କାର କଲା। ଲୋଭର ଫଳ ତାକୁ ମିଳିଲା ବୋଲି ନିଜେ ନିଜେ ସ୍ୱୀକାର କଲା। କେବଳ ସେଇ ବୁଢ଼ୀ କଥା ନୁହେଁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜୀବନରେ ଯେତେବେଳେ ଅତ୍ୟଧିକ ଲୋଭ କରନ୍ତି, କାହାଣୀ ଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ବେଳେବେଳେ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ହଂସର ସୁନାପର ଥିଲା କି? କିନ୍ତୁ ଲୋଭୀ ମଣିଷମାନେ ଶେଷରେ ଲୋଭର ପରିଣତି କ'ଣ ହୁଏ ଏଇଟା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ବିଭିନ୍ନ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ, ବିଭିନ୍ନ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ମୋର କହିବା କଥା ଏଇଆ ଯେ ଆମେ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲୋଭ ଅଧିକ କରିବା ନାହିଁ। ଆମର ଯେତିକି ପ୍ରାପ୍ୟ, ଆମକୁ ଯେତିକି ଭଗବାନ ଯେଉଁ ହିସାବରେ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାରେ ଆମେ ପରିଚାଳିତ ହୋଇକି ଯାହା ଆମର ପରିଶ୍ରମ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଯେତିକି ପାରିଶ୍ରମିକ ସେତିକି ହିଁ ଆମେ ପାଇବା ପାଇଁ ହକଦାର। କିନ୍ତୁ ଅଧିକକୁ ଲୋଭ କଲେ ପରିଣତି ଏଇଭଳି ହୁଏ। ତେଣୁ ମୁଁ ଯାହା ଆଶା କରୁଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁମାନେ এই କାହାଣୀଟି ଶୁଣିଲା ପରେ ଲୋଭରୁ ବିରତ ହେଇକି ନିଜର ଯେତିକି ପ୍ରାପ୍ୟ ସେତିକି ନେଇ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ବୋଲି ଭାବି ସମସ୍ତେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ଖୁସିରେ ରହିବେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ରହିଲି। ଧନ୍ୟବାଦ। କାହାଣୀଟି କିଭଳି ଲାଗିଲା